Ayan bro, thank you po. Everyone, mega love shout out. Mega love shout out everyone. Sabi ni Host Ronald, thank you. Robert Travels and Vlog, Tamsak Host. Robert bro, thank you. Thank you for coming, Robert. Tunay na buhay. Ayan. Robert Travels and Vlog, thank you so much, bro. Matud nila kuha dili malipay kaya wala ko'y bahandi. Salamat, maraming salamat guys. Tunay na buhay sa Europa, Estonia, Robert Travels Vlog, thank you. If you leave me now, la la na na na. Sobrang init dito sa Pilipinas, sa Manila, grabe. Mulan-ulan nung nakaraan, ngayon wala na naman. My dear, tunay na buhay, mega love shout out, sabi ni host Robert Travels and Vlog. Tunay na buhay at si Robert Travel. Thank you guys. At kay Ronald Amar. Orlando Magibag, ma'am. Mega love shout out host. Hello. Tamsak. Salamat sa patamsak, ma'am. Malapit na kami bubuto dito. Linggo, Lunes. Tingnan natin, sa mga gabi may resulta na yan. Toledo, Robert, mega love shout out. Robert, Travels and Vlog. Wow, yan. Magdikit-dikitan na kayo nga guys. La 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 la. I will loving you eternally. And good evening, sir, ma'am. Good evening, ma'am. Anong balita dyan sa election dyan, ma'am? May resulta kayo dyan? 4. Yun, thank you po, thank you. Will love you eternally. Na 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 na. Na na na. Aray ko, sakit ng katawan ko. Maghapon kami gumagawa sa gate.